Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab As-Saraf lil Mustawa Rabi' bersama teman-teman Ummahat angkatan yang keempat. Hari ini kita akan menyelesaikan atau murojaah kembali materi kemarin Dars ke-9 ad-dars tasi tentang ismul maf'ul, isim maf'ul minal fi'li, dari fi'il ghairi sulasi selain 3 huruf. Tapi latihannya dari fi'il 3 huruf di sini. Latihan tadribat, isim maf'ul dari 3 huruf. Ingat wazannya kuncinya di wazan itu. Isim maf'ul dari 3 huruf itu maf'ulun ditambah mim di awal dan waw sebelum akhir. Dari fi'il mudhari'nya dia. Dari fi'il mudhari' dengan wazan ini. Maf'ulun. Ingat-ingat wazannya. Maf'ulun. Dari fi'il mudhari' kataba ya yaktubu yaktubu. Ya-nya dibuang diganti mim. Maktub tambah waw sebelum akhir. Maktubun. Contohnya. Wazannya maf'ulun. Untuk fi'il yang asli 3 huruf. Cara membentuknya dari mudhari'. Contoh di sini tampilin dari kataba menjadi maktub mim ya diganti mim lalu tambah waw sebelum akhir. Maktubun maf'ulun. Itu wazannya dari fi'il yang sahih. Fi'il yang sahih dia kataba, bukan fi'il mu'tal, bukan fi'il berillat. Adapun sekarang latihannya fi'il-fi'ilnya mengandung huruf illat. Latihan yang ke-6 ya. Tadribus sadis. Ayo mungkin tafadhali belum muncul ya. Tafadhali. التدريب السادس. Latihan yang yang ke-6. ke-6. هات اسم المفعول من الأفعال التالية في جملة مفيدة واضبطه بشكل كما في النموذج. Berikanlah isim maf'ul dari fi'il-fi'il berikut pada kalimat yang sempurna dan tentukanlah dengan syakelnya sebagaimana pada contoh. An-namuzaju. An-namuzaju qala. Qala fi'il mu'tal bukan Naam. Enggak seperti kataba. Ini fi'ilnya ada huruf illat di ain fi'ilnya. Qala alif. Ini kan? Naam. Mu'tal apa namanya dia? Mu'tal ajwaf. Nah, ajwafnya ajwaf Waw. asalnya itu sebelum qala qawala yaqwulu. Maklum dia. Majhulnya Ila. fi'il madhi majhul. Qala berkata, qila dikatakan. Alif diganti ya tuh. Qila. Isim maf'ulnya maqulun. Contoh kalimatnya hadzal hadisu maqulun qadiman. Ucapan ini, hadis ini telah diucapkan sejak lama. Qadiman sejak dahulu. Dan di sini isim maf'ulnya adalah maqulun. Maqulun. Yang asalnya itu maqwulun ikut wazan maf'ulun. Wazannya ini maf'ulun. Maqwulun. Asalnya ada 2
huruf, Waw. Huruf ada waw. 2 huruf waw. Kemudian Kemudian diidgham. kemudian Dihapus. ada perubahan harakat dulu. Nah, Kan asalnya ini. diganti. Asalnya ada tanda kata ya. Asalnya Nah, makul gitu kan. nah, Yo, qafnya sukun dia asalnya makwu. nah, Wawunya domah. berganti Makwulun. harokat. Asalnya gini, makwulun. Eh, belum muncul ya, afwan. Asalnya gini, Om. Tuh, asalnya makwulun. Makulun. Qafnya sukun, wawu pertamanya domah. Waw. Oh, tukeran harakat itu. Dipindahkan. Nah, Harakat wawu yang pertama dipindah ke huruf qaf yang sukun. Maku tuh, ya kan? nah, Ini maku. Jadi gitu kan? Maku. Kemudian wawu wazan maf'ul yang wawu kedua diganti atau dihapus, ya kan? dihapus. Nah, Hapus tuh. Gitu. Makulun. Makul. Wazannya maf'ulun. Maf'ulun. Itu. Ya kita baca yang keterangan kemarin. Sanian dari kitab Kaifa Tutqinus Sarf. Faedahnya ini. sanian, in kana al-fi'lu ajwafa, tuhzaf wawu maf'ulin, ay yahdusu fihi i'lalun. Apabila fiilnya mu'tal ajwaf, Apabila fi'ilnya mu'tal ajwaf, hmm, wawu wazan maf'ulnya dihapus, hmm, tuh yaitu tahu wawu maf'ul nam. Dihapus wawu wazan maf'ul, bukan wawu wawu ilat wazan ya. Naam, wawu maf'ul. Wazan maf'ul ini Om, kan wazan maf'ul kan. Naam, Ini wawunya dihapus nih. Dihapus wawu yang ini tuh. Dihapus, dibuang. Gitu. Buang ya. Ya Om, naam. wawu wazan maf'ul dibuang. Hai yahdusu fihi, Ayah dusufihi yaitu terjadi terjadi padanya terjadi padanya perubahan huruf ilat. bahasa ilat i'lal. Yang pertama mudhari'ul fi'li. Mudhari'ul fi'li ainahu wawan. Ilmu mudhari yang ain fi'ilnya Huruf wawu berupa huruf wawu. huruf waw. Ajwaf waw maksudnya kan. Nah, Qala ta'ala. qala ta'ala fatawalla anhum fama anta bimalum. Fatawalla tawalla berpalinglah kamu dari Palinglah mereka. kamu dari mereka. Dan fama anta dan kamu bukan orang yang malum. Malum itu isim maf'ul. Malum tercela. Dari fi'il madinya mu'tal ajwaf apa Mutal ajwaf wawu. hmm, apa fi'il madinya? Malum. Lama. Nama yalumu. Kita tampilin dulu. Il mu'tal ajwaf. Nama yalumu. Nam. Tawa maka jadi kamus lam oh dan mim. Nah, ini om. Lama yalumu. Tuh arti dari nama yalumu. Ya kan mencela tuh. Nah,
Isim maf'ulnya malum dicela. yang dicela atau yang tercela. Malum. Ini tuh, malum. Ya kan? Nah, Malumun yang dicela. Malum. Isim maf'ul itu. Dari lama tadi. Bawahnya tuh. Malum. Ismu maf'ulin. malumin ismu maf'ulin minal fi'li thulasiyil ajwafi. Mudhari'uhu ainuhu wawun. Hmm. Malum adalah Malum adalah isim maf'ul dari fi'il sulasi ajwaf yang mudhari mudhari ain. yang mudhari ainnya huruf waw. Wow. Lama yalu. Yalu. Lalu, Ya kan? nah, Yalumu. dan Fa inna ismal maf'uli. fa inna ismal maf'uli yakunu ala waznil mudhari'i. Hmm. Maka Maka sesungguhnya sesungguhnya isim maf'ul eh, di berada atas di atas wazan mudhari, itu yalum. yaitu yalum. Nah, dari mudhari caranya yalum tuh, yalum ma'a ibdal Ma'ibdali harfil mudhara'ati miman maftuhatan fanaqulu malumun. hmm, Oh, dengan dengan diganti diganti huruf mudhara'ahnya dengan huruf mim yang fathah, hmm, maka kita katakan malumun. malumun tuh. Yalum malum ya kan Om? Itu dari mudhari'nya. Nah, sekarang i'lalnya sebelum menjadi malum mentahannya ya sebelumnya di bawah tuh al-i'lal Al-i'lal al-aslu malwumun hmm, ala ala wazni maf'ulun. tuh i'lal perubahan i'lalnya asalnya adalah Asalnya adalah malwumun. malum di atas wazan Wazan maf'ulun. malum lamnya sukun malwum sukun kan lamnya kan Nah, Ustaz. pertama dhammah lalu ditukar harakat waw yang pertama dhammah itu ditukar ke lam yang sukun Nah, jadi malum kemudian bertemu dua huruf waw maka wazan pada huruf waw pada wazan maf'ul dibuang hilangkan nah. asalnya malwum nuqilat harakatul wawi Nukilat harakatul wawil ula ila sakinis sahihi qablaha allami. hmm. Fasukkinatil wawu malumun. Falqa Harokat wawu yang pertama dinukil di dipindahkan harokat yang pertama dipindahkan ke ke huruf sukun harokat sukun. Benar. huruf Yang sukun yang sahih sahih sebelumnya sebelumnya. yaitu huruf Huruf lam. lam fasukkinatil Kinatil wawu dan mensukun huruf wawunya disukun. disukun jadi sukun mati dia asalnya domah wu jadi malu kemudian iltaqa faltaqa Fal taqo sakinani fahudzifatil wawu saniyatu fasarat hmm. malumun yusawi maf'ulun. Faltaqa sakinan lalu bertemu Lalu bertemu dua sukun maka hmm. huruf wawu yang kedua dihapus maka sehingga menjadi menjadi malumun wazannya dan maf'ulun. nah bertemu tuh dua sukun dalam bahasa Arab tidak bisa bertemu dua huruf mati itu sukun harus dihapus salah satunya di sini yang dihapus waw Wazan maf'ul. wazan maf'ul dihapus dia yang ini tuh yang kedua kan Nah,
Keduanya dihapus. Jadi malum. Tuh. Asalnya malum. Contohnya di bawah. Al-fi'lu. Qala. Al-fi'lu qala Hmm. mudhari'uhu yaqulu. Ismul maf'ul. Ismul maf'uli maqulun. Al-waznu. Al-waznu maf'ulun. Al-aslu. Mak. Al-aslu maqulun. Wazan aslinya. Maf'ulun. Nah gitu. Ilahnya seperti itu. Makwul dari Nah, qawala yaqulu makwul. Ya kan? nah Ustaz. Syukran. Baca ulang Apaan? dari sini. Baca ulang dari sini. Al-ilal. Al-ilalnya dibaca ulang. Nah, Al-ilal. al-i'lalu al-aslu malwumun ala wazni maf'ulun. Hmm. Nukilat Nukilat. harakatul wawil ula ila sakinis sahihi qablaha allami. Fasukkinatil wawu malumun. Faltaqa. Faltaqa sakinani fahudifatil wawu saniyatu fasarat malumun yusawi maf'ulun. Syukran. Ayo. Afwan. Ummu Abdurrahman dibaca al-ilalnya Al-i'lalu. Al-i'lalu al-aslu mal'umun ala wazni maf'ulun. Nukil, Nukilat. nukilat harokatul wawil ula ila sakini sahihi qablaha Artinya allami. apa? Artinya apa? Nukilat. Harokat wawu yang pertama itu diganti ke Dipindah. sukun. Oh, Nukilat dipindah. dipindah. Nah, dipindah ke huruf Sahih. sahih. Sukun Sukun. sebelumnya. Itu lam. Itu lam. Jadi tukeran harokat antara lam dan waw tukar harokat. Nah, Malum. Asalnya gitu. Malum mati sunya. Lamnya. nah. Itu tukeran harokat antara waw dan lam. Malum. Fasukinat. Fasukkinatil wawu malumun. Malum. Setelah itu masih mentah dia. Masih mentah kan? Nah, Faltaqa. altaqa sakinani fahudhifatil wawu tsaniyatu fasarat malumun ala wasni maf'ulun. Maka bertemulah Maka dua bertemulah sukun. dua sukun, maka Bukan ini om. Dua sukun waw kan? na'am wawu dan wawu Ini pertama. Dan waw wazan maf'ulun. wazan maf'ul. Sedangkan waw yang pertama waw huruf ilatnya. Waw Na'am. asli. Waw yang kedua itu waw wazan maf'ul dihapus dia. Fahu zifatil wawu. Fahudhifatil wawu tsaniyatu fasarat malumun maf'ulun. Maka dihapuslah. Maka dihapuslah wawu yang kedua, maka menjadi malumun. Nah gitu. Contoh lagi nih. Saqa. Al-fi'lu saqa mudhari'uhu yasuqu. Hmm. Isim Al-maf'ul isim maf'ulnya masuqun. Itu sudah jadi dia. Masukkan sudah jadi isim maf'ul. Nah, Wazannya. wazannya maf'ulun. Nah, asli masukun adalah Maswuqun. maswukun. Sin, sukun dia asalnya sin. Nah, Kemudian waw yang pertama harokatnya dipindah ke sin yang sukun. Masu. Lalu bertemu dua sukun, dua waw kan, sukun kan? nah, wawu yang kedua dihapus. Dihapus. Wazan maf'ul dihapus. Jadi masukun. Wazan aslinya nih Maf'ulun. Nah, gitu. Sekarang ilalnya seperti itu. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Perubahan huruf ilatnya. Sekarang Afwan, Rahman. jazakallah khair.
Pegang. Ummu Faizah, al-i'lal. Al-i'lalu al-aslu malwumun ala wazni Malwu. maf'ulun. Malwumun gitu Om. Malwumun Hmm. ala wazni maf'ulun. Nah, nukilat. Nukilat harokatul wawil ula ila sakinis sohihi qoblaha alami fasukanatil wawu Sukinah. fasukinatil wawu malumun Nah, malum. Asalnya malum. Faltaqa. faltaqo sakinati fahudifatil wawu saniyatu fasorot malumun nusawi maf'ulun. Nah, artinya apa dong? Al-aslu malwumun. Asalnya Asalnya malwumun di atas wazan. di atas wazan maf'ulun. Nah, kemudian nukilat. Artinya apa? Nukilat. Dipindahkan harokat Harokat. wawu yang pertama ke sukun sohih sebelumnya, Yaitu huruf. yaitu huruf lam. Sukunnya jadi tukuran harokat. Maka disukunkanlah huruf wawunya. Disukunkanlah huruf wawu. Jadi malum. Malumun. Bertemu dua wawu yang sukun. Faltaqa. Faltaqo maka Bertemulah. bertemulah dua sukun, maka dihapus wawu yang kedua, maka menjadi malumun nusawi maf'ulun. Nah gitu. Satu lagi. Qadah. Di bawah. Koda yakudu. Isim maf'ul. Maf'ulnya makudun. Al-waznu. Maf'ulun. Sebelum al-aslu. Makudun. Makwudun. Qafnya mati, asalnya sukun ya. Makudun. Ya kan? Qafnya sukun. Lalu tukeran harakat dengan wawu pertama. Wawu huruf ilat. Jadi maku. Kemudian bertemu dua sukun wawu. Lalu dikorbankanlah. Dihapus. Wawu wazan. Wawu wazan maf'ul. Dibuang. Dihapus. Jadi makudun. Gitu Om. Bisa Faizah? Pelan-pelan Ustaz. Nah. Syukran Faizah. Jazakallah khair Ustaz. Itu langsung wa iya. Al-i'lal. Al-i'lalu al-aslu malwumun ala wazni maf'ulun. Nuqilat harakatul wawil ula ila sakinis sahihi qablaha. Allami fasukinatil wawu malumun. Faltaqa. Faltaqa sakinani fakhudifatil wawu tsaniyatu fasarat malumun. Yusawi maf'ulun. Contoh lagi. Sagah. Sogo yasugu masugun. Wazannya. Wazannya maf'ulun. Al-aslu asalnya. Al-aslu maswugun. Ala wazan. Ala wazan maf'ulun. Nanti dia. Maswugun. Huruf shad mati sukun kan. Maswugun. Lalu tukeran dengan wawu pertama. Masu. Lalu bertemu dua sukun wawu. Wawu kedua dikorbankan. Wawu wazan maf'ul kan. Nah, Masukun yang dibentuk. Syukran. Afwan Ustaz. Musaidah al-i'lal. Al-i'lalu al-aslu malumun
على وزن مفعول نقلت حركة الواو الأولى إلى الساكن الصحيح قبلها اللام فسكنت الواو. Apa Ustaz layarnya Ustaz? Malumun. Malumun. Faltaqa. Faltaqa sakinani fahuzifatil wawu tsaniyatu fasarat malumun yusawi maf'ulun. Maf'ul. Contohnya umum rama yarumu mudhari'nya. Rama yarumu marumun ala wazni maf'ulun. Al-aslu asalnya Marwumun. Marwum. Roknya mati sukun kan? Marwum ala wazn maf'ul. Tukar harakat dengan wawu pertama. Jadi marum. Kemudian wawu pertama dan wawu kedua berjumpa bertemu tuh. Maka dikorbankanlah wawu wazan maf'ul. Dibuang marum. Nama yalumu. Di bawahnya lagi. Lama yalumu malumun. Ala wazni maf'ulun. Wazan asli malwumun. Ala wazni maf'ulun. Jadi ada perubahan harokat, ada pembuangan huruf ya di sini ya. Nah. Ilalnya ada dua, ilal tukeran harokat dan pembuangan huruf, penghapusan huruf. Nah, sekarang Musa ide bagus. Ya, semua kan? Nah, ya umum. Ayo bawahnya qada. Qada yaqudu. Asalnya apa? Asalnya dibentuk dulu. Dibentuk isim maf'ul langsung. Qada maqudun. Qada yaqudu maqudun. Maqudun. Al-aslu maqwudun. Kemudian nuqilat harakatul wawu yang pertama. Al-ula ila sukun. Sakin. Ila sakini. Ila sakini sahih, yaitu huruf qaf. Ya kan? Huruf qaf. Hal taqasakinan. Lalu bertemu dua sukun. Fahudifatil wawu tsaniyah. Fahudifatil wawu tsaniyah. Dihapus wawu kedua, wawu wazn maf'ul. Jadi maqudun. Bisa kan? Ayo. Insyaallah Ustaz. Berikutnya Mufadlur Rahman sama lazim. Sama Mudhari'nya yasumu. Si maf'ul. Isim maf'ulnya masumun. Al-aslu maswumun. Masmumun. Sotnya sukun. Maswumun. Kemudian nuqilat harakatul wawul ula. Nuqilat harakatul wawul ula dipindah ila as-sakinil as-sahih. As-sakinil sahih Sad. Sad. Jadi masum. Al-taqas sakinan. Kemudian bertemu dua sukun. Maka dihapus huzifatil al-waw asanian. Asanian dihapus waw yang kedua. Waw wazn maf'ul jadi masum. Bisa kan? Nur Rahman? Insyaallah Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Mufaiza sana mudhari'nya Sona yasunu. Ism maf'ul Masunun. Al-aslu Maswunun. maswunun ala wazan
maf'ulun. Thumma nuqilat harakatu Lat harokatil wawul ula ila sakinis ila sahih sakinis sohih as-sad. sod Kemudian altaqas sakinan bertemu dua sukun. hudifatil wawu asaniyah. Nah, fasara sehingga menjadi Toro masuk. masunun. Nah, gitu. Ummu Fitri saqa Saqa yasuqu. Mas masukun. masuk. Al-aslu Al aslu apa? Masbukun. masukun. Masukun. Thumma nuqilat harakatul wawul ula Nukilat harakatul babul ula ila sakinil sahih sahih qablaha qablaha wa hiya as-sin. wahya asin. Altaqas sakinan maka bertemu dua huruf sukun. Fal taqas sakinan wa hudifat wawu Al-wawu al wawul al wawu sani. wawu saniyah. Nah, wawu wazn maf'ul. Fasara sehingga menjadi Fasara masukun. masuk ala wazan maf'ulun. Ala wazan Syukran. maf'ul. Bagus. Saidah Zara Zara yazuru si maf'ul. mazurun Al-aslu mazurun mazurun. Thumma nuqilat harakatul wawu al-ula ila wawisani ila sakin ila sakin sahih. Dipindahkan wawu pertama harakatnya itu ke huruf sukun yang sahih. Huruf apa dia? Huruf zai. Huruf zai mazmur jadi mazur. Kemudian bertemu dua wawu yang sukun, dihapus wawu yang kedua. Wawu tsaniyah. Dihapus wawu yang kedua sehingga menjadi Mazurun. Tadi kan sama kan? Maaf. Sekarang ajwaf ya kita bahas Om. Tadi kan ajwaf wawu ya. Sekarang ajwaf ya. Ini nah ini Fadli ajwaf ya sekarang muncul ya mudhari'u Udah, Ustaz. mudhari'ul fi'li ainuhu ya. Mudhari'ul fi'li ainuhu ya. Fi'il mudhari' yang ain fi'ilnya berupa huruf Fi'il mudhari' yang ain fi'ilnya berupa huruf ya. berarti ajwaf ya maksudnya ajwaf Naam. ya. Udah kata qala. Fi'il madinya di sini Om. Qala tuh istirahat siang. Qala maknanya istirahat di waktu Istirahat siang. Qawala. Aqayala dia. Afwan. Qala yaqilu. Ya. Qala mudhari'nya
yaqilu. Itu istirahat tidur siang itu. Ya kan? Qala Bukan qala yaqulu kan? ya. Qala yaqulu berkata atau di bawah. Itu ajwaf waw. Qala yaqilu ajwaf ya. Yaqil. Tidur tengah hari, siang hari. Ini kan Om? Na'am, Ustaz. Kemudian kita baca ayatnya surah Al-Furqan 24. Qala ta'ala. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran khairum khairum mustaqarran wa ahsanu maqilan. Penghuni surga pada hari itu, Penghuni surga pada hari itu orang yang paling baik tempat tinggalnya orang yang lebih baik tempat tinggalnya dan paling baik lebih tempat paling baik istirahatnya. dan paling baik tempat istirahatnya. Nah, kita lihat di surah Al-Furqan. Maqilan itu isim maf'ul, tempat istirahat, tidur, istirahat. Surah Al-Furqan ayat 34 kemarin tuh. Kita buka juga. 500 kayaknya. Dapat parkir itu. 559. 559. Ayat 34. Ini 24 atau 34? Kalau di Mina. 24 ya. Ini 24. Ini ayatnya tuh tadi. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Maqila itu si maf'ul. Maqila tempat istirahat. Penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Istirahat. Maqilan. Dari fi'il madinya tadi. Qala yaqilu. Yaqilu. Mudhari'nya yaqilu. Kan? Maqilan ismu maf'ulin. Maqilan ismu maf'ulin minal fi'li thulathiyil ajwafi. Maqilan adalah isim maf'ul dari fi'il sulasi ajwaf. Mudhari'uhu ainuhu ya'un. Mudhari'nya fi'il mudhari' ain fi'ilnya berupa huruf ya. Fa innas mal maf'uli yakunu ala waznil mudhari'i. Maka isim maf'ulnya dibentuk atas wazan mudhari'. Yaqilu ma'a fil mudhara'ati miman maftuhatan fa naqulu maqilun. Dengan digantinya huruf mudhara'ah. Dengan digantinya huruf mudhara'ah dengan huruf mim yang di fathah. Ma. Jadi maqilun. Maka kita katakan maqilun. Nah, sekarang kita bahas i'lal setelahnya itu. Al-i'lal penting ini. Al-aslu maqyulun ala wazni maf'ulun. Satu asalnya maqyul. Nah, wazannya maf'ul. Ya kan? Penting itu. Jadi dikembalikan ke wazan asalnya dulu. Nah, wazan semuanya tuh maf'ul, 3 huruf maf'ul.
asal dikembalikan ke asalnya maf'ulun. Nah setelah itu kita ubah harokatnya di sini. Nuqilat harakatul ya'i. Nuqilat harakatul ya'i ila sakini sahihi qablaha. Kita Nuqilat dipindahkan. Majul ya, dipindahkan harakat ya kepada yang sukun yang sahih. Huruf sukun yang sahih. Itu huruf apa? Huruf? Qaf. Qaf kan sukun mak. Jadi kasrah maki. Fasukinatil ya, maka ya-nya di fasukinatil ya'u, maka ya-nya disukun. Menjadi makui ya, bukan maki dulu dia, tapi makui. Menjadi makui itu. Dari mana domahnya ini Pindah dari harokat ya, dipindah ke pindahan harokat ya, betul. Asalnya makulun, asalnya makyul, jadi makuilun. Lalu sama kita itu faltaqas sakinani fahuzifatil wawu, maka bertemu dua sukun, kemudian dihapus huruf waw. Waw wazn maf'ul kan? Dihapus. Fasarat makuilun menjadi maf'ulun. Nah, itu tapi belum jadi dia. Masih mentah kan? Na'am. Tsumma qulibat dhammatul qafi kasratan limunasibatil ya'i fasarat maqilun maf'ulun. Kemudian diganti menjadi dhammah. Dhammah huruf qaf diganti. Kemudian dhammah huruf qaf diganti kasrah. Diganti kasrah. Untuk menyesuaikan dengan huruf ya. Maka menjadi qilun. Makilun gitu. Di kasrah qafnya, asalnya ku jadi ki. Contoh lainnya Asya mudhari'un ya'ishu ismul maf'ulnya ma'ishun ala wazni maf'ulun. Al-aslu ma'yushun. Ala wazan maf'ulun. Ma'yush min fathah, ainnya sukun, ya-nya dhammah. Lalu tukeran harokat antara ain sukun dan ya dhammah, tukar harokat. Ya Na'am. Jadi ma'ui gitu, ma'ui shun. Lalu bertemu dua sukun ya dan waw itu, bertemu dua sukun, lalu dikorbankanlah huruf wawnya dibuang, dihapus wazan maf'ul. Jadi ma'ui shun. Lalu untuk penyesuaian ainnya diganti harakatnya menjadi kasrah untuk menyesuaikan dengan ya setelahnya ma'i shun gitu. Wadih insyaallah. Nah, tanpa diartikan al-i'lal al-aslu maqyulun ala wazni maf'ulun. Nuqilat harakatul ya'i ila sakini sahihi qablaha al-qafu fasukinatul ya'u maquilun. Bagus. Faltaqa sakinani fahuzifatil wawu fasarat maquilun ala wazni maf'ulun. Summa qulibat
dhammatul qafi kasratan limunasibatil ya'i fasarat maqilun ala wazni maf'ulun. Sah. Jadi i'lal di sini ada 3 langkah. Pertama, menukar harokat. Yum, Nah, antara harokat wawu dan qaf. Lalu ada penghapusan. nah, Penghapusan. Tukar harokat pertama. Tukar harokat qaf dan ya maksudnya ya. Qaf dan ya. Ya kan? tukar harokat. Tukar harokat antara huruf qaf dan ya kan? Nah, Lalu dihapus wawu wazn maf'ul. Lalu ditukar lagi harokat qafnya menjadi kasrah untuk menyesuaikan dengan huruf ya. ya. Jadi ada 2 perubahan harokat dan 1 penghapusan. Syukran Musaidah. Afwan Ustaz. Ummu Fadlur Rahman. Al-i'lal Al-i'lalu al-aslu maqyulun ala wazni maf'ulun. Nuqilat harakatul ya'i ila sakini sahihi qablaha al-qaf fa sukkinatil ya'u maqwilun. maqwilun faltaqa Taqa sakinani fa khuzifatil wawu fasarat maqwilun summa maf'ulun summa nuqilat dhammatu al-qafi kasrotan li munasabati al-ya'i fasarat maqilun maf'ulun. qasa mudhari'nya Kosa mudareknya yaqisu isim maf'ulnya maqisun. al-aslu Al-aslu maqyusun maqyus ala wazan maf'ulun. kemudian nukilat harakatul ya Nukilat harokatul ya ila qaf. ilal qaf faltaqas sakinan bertemu 2 sukun ya dan wawu akhudifatil Wawu asaniyah. asaniyah wawu wazn maf'ul. Naam. Thumma qulibat harakatul qaf Dengan kasroh. Iya. kasrah maki lil munasabah Bil untuk munasabah menyesuaikan dengan huruf ya. ya menjadi makis gitu, makis. Silakan Abdul Rahman hilalnya Pelan-pelan. Syukran Abdul Rahman. Jazakallah khair. Mufaizah al-i'lal Al-i'lalu al-aslu makyulun ala wazni maf'ulun. Nukilat harokatul ya'i ila sakini sahihi qablaha al-qafu fasukinatil ya'u makuilun faltaqo wakinani fahudi fatil wawu fasorot makuilun musawi maf'ulun. sum qulibat Dhammatu al-qafi kasrotan limuna sabatil ya'i fasorot makilun musawi maf'ulun. Satu lagi ba'a, terus kita dapat itu ba'a menjual kan, ba'a menjual, telah menjual. Mudhari'nya yabi'u sedang menjual. Si maf'ulnya mabi'un barang yang dijual, mabi'. orang yang dijual. Ya kan Om? Ustaz. Wazannya apa mabi itu? Maf'ulun. Maf'ulun. Asalnya
Mab Mabiyu'un. Mabiyu'un gitu. Mabiyu'un. Ala wazan. Maf'ulun. Kemudian nuqilat harakatul ya Kilat harokatul ya'i ilas sakinis solihi oblaha sebelum ba ya. Itu ba kan? Itu ba kan? Ustaz. Huruf ba kan? Huruf ba. Nuqilat harakatul ya ilal ba. Lalba. Fasara mabui Fasoro mabiyun. mabui Mabuyun. Mabuyun. Kemudian iltaqa sakinan bertemu dua sukun waw dan ya ini Fahudifatil wawu dihapus wawu wajan maf'ulnya terus fasorot fasorot mabuyun kemudian summa nukilat harakatul ba dipindah harokat ba jadi kasrah kulibat domatul ba kasrotan limunasibatil ya'i fasorot mabi asalnya mabuyun mabiyun gitu terakhir itu kulibat dhammatul ba kasratan limunasabatil ya menyesuaikan dengannya. Ikran Faizah apaan Ustaz jazakallahu khair Ustaz Ummu Fitri al-i'lal al-aslu maqyulun ala wazni maf'ulun nuqilat harakatul ya'i ila sakinis sahihi qablaha al-qaf fasukinatil ya'u maqilun faltaqa sakinani fahudifatil wawu fasarat muqilun maqulun ala wazan maf'ulun maquilun ala wazan maf'ulun thumma qulibat dhammatu al-qaf kasratan limunasabatil ya'i fasarat maqilun ala wazan maf'ulun. Nah, wazan tetap maf'ulun tapi ada perubahan harakat. Contohnya syada yashidu mashidun ala wazan maf'ulun al-aslu mashyudun ala wazan maf'ulun Summa nukilat harakatul ya'i ila sakinis sahihi qablaha ashin fasukinatil ya faltaqas sakinan fahudifatil waw fasara masyuirun masyidun Summa qulibat dhammatun al-shin dhammatu ashin limunasabati
ya'i fasorat masyidun. Nah, Ala masyid. wazan maf'ulun. Nah, wazan maf'ulun ya. Saya kurang bagus Mbak Fitri, Masya Allah. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz. Ummu Ayu, tafadhali Ummu Ayu, al-i'lal. Al-i'lalu al-aslu makyulun ala wazni maf'ulun. Nukilat. Nukilat harakatul ya'i ila sakinis sahihi qablaha al-qaf. Fasukinatil ya'u makuilun. Nama kuilun. Faltaqa. Faltaqa sakinani fahudifatil wawu fasarat makuilun ala wazni maf'ulun. Thumma qulibat. Qulibat dhammatul qafi kasrotan limunasabatil ya'i fasarat makilun ala wazni maf'ulun. Contoh lagi, dana. Ya, mudhari'nya Yadinu. yadinu, isim maf'ul. Madinun. Ala Wazan wazan maf'ulun. al-aslu madiyu. Madiyunun. Ala wazan maf'ulun. Thumma nukilat Harakatul ya'i ila sakini sahihi qablaha ad-dal. Faltaqa sakinan fahudifatil wawu fasarat maduinun ala wazan maf'ulun. Thumma qulibat dhammatu dal. dali kasrotan limunasabati munasabatil ya'i fasarat madinun. Nah gitu, Masya Allah. Syukran. Ayo. Afwan. Udah semua ini? Mufaiza kelas? Belum? Kelas, Ustaz. Kelas ya. Faiza. Kita jawab nih, Ba'a tuh Faiza. Ba'a si maf'ulnya Ba'a yabi'u mabi'un. Sahih mabi'. Sara yasiru masirun. Soro yasiru ya Ustaz. Soro ajwaf ya. Soro yasiru masirun. Ala wazan maf'ulun. al-aslu masyurun. Ala wazan maf'ulun. Thumma nukilat kulibat ya Ustaz. Nukilat harakatul ya'i ila sakinin sohihi qablaha as-sod fasara fasorot maswirun. Faltaqo sakinani fahudifatil wawu fasorot maswirun. Kulibat harakatu domatu asod domatu
Dhammatus Kasroh, sad domatus kasratan sod, kasrotan, limunasabatil ya'i, fasorot, kasar. masirun. Bagus, Faiza, syukran. Afan Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ikram. Itu fil ajwaf. Fadlur Rahman, kita masuk ke fi'il naqis at-tadribus sabi'. At-tadribus sabi'u. Hati ismul maf'uli minal af'ali taliyati fi jumlatin mufidatin wa bithu bisyakli kama fin namudaji. Berikanlah isim maf'ul dari fiil-fiil berikut pada kalimat sempurna dan tentukan syakalnya sebagaimana dalam contoh. An-namudaju. An-namudaju da'a. Ini mu'tal naqis Ustaz. naqis. Kalau tadi ajwaf kan? Nah, Ini naqis. Naqisnya naqis. naqis wawu ya. Naqis waw. Mudhari'nya yada'u. Yada'u. Itu yang maklumnya. Da'a yada'u, mengundang, mengajak. Madi majhulnya Du'iya, diajak, diundang. Isim maf'ulnya isim maf'ulnya mad'uun. Mad'uun. Ana mad'uun. Ana mad'uun al-yawma ila hadal ihtifali. Saya hari ini diundang ke perayaan ini gitu. Ini mad'uun itu isim maf'ulnya mad'uun. Yang asalnya mad'u. Mad'uun. Ini mad'uun. Bertemu dua huruf waw. Mad'uun. Terjadi apa di sini? Diidghamkan. Dilebur jadi satu wawnya dengan dikasih tanda tasydid. Mad'uun. Idgham di sini. Ilalnya ada peleburan huruf. Ini Salisan idza kana al-fi'lu naqisan aw lafifan maqrunan aw mafruqan. Apabila fi'ilnya mu'tal naqis. Apabila fi'ilnya mu'tal naqis atau lafif maqrun atau mafruq. Yang pertama idza kana mudhari'ul fi'li lamuhu wawun nudghimu wawa wasni maf'ulin fi wawi lamil fi'li. Gitu. Apabila fi'il mudhari'nya mu'tal. Apabila mudhari'nya mu'tal lam wawu, kita idghamkan wawu wazan maf'ul pada wawu lam fi'il. Wawu wazan maf'ul diidgham, dilebur, jadikan satu ke wawu huruf mu'talnya. Nah, Fa innasmal maf'uli yakunu ala wasnil mudhari'i ma'a ibdali harfil mudhari'ati miman maftuhatan wa tudha'aful harfal akhira ay lamal fi'li. Maka isim maf'ulnya terbentuk atas wazan mudhari dengan mengganti huruf mudhari'ahnya dengan huruf mim yang di fathah. Dan di double huruf akhirnya. Atau lam fi'il. Yaitu lam fi'ilnya. Al-fi'lu yad'u.
Al-fi'l mudhari' yad'u. Al-fi'lul mudhari'u yad'u nubdilu harfal mudhara'ati miman maftuhatan. Fi'il mudhari yad'u diganti huruf mudhara'ahnya dengan huruf mim yang berharokat fathah menjadi Mad'u. mad'u. Hmm. Wawu Waw. wasni maf'ulun zaid wawu lamil fi'li mad'u 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 wun. ala wasni maf'ulun. Summa nudghimu. Thumma nudghimu wawa wasni maf'ulin zaid wawu lamil fi'li mad'uun. Nah, kemudian kita idghamkan Kita idghamkan wawu wazan maf'ul dengan wawu dengan lam fi'il menjadi jadi mad'uun. mad'uun. Nabi kasih tanda tasydid tuh dilebur. Na'am. Qala ta'ala Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Shalihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza marjuwan. Allah Ta'ala berfirman, mereka kaumnya Nabi Saleh berkata, wahai Saleh, Kaumnya Nabi Saleh berkata, wahai Saleh, sesungguhnya kamu sebelumnya adalah marjuwan, orang yang diharapkan fina pada diri kami sebelum hal ini. Maka kata marjuwan di sini ismu maf'ul. Minal fi'li. Ismu maf'ulin minal fi'lil mudhari'i. Yarju fasmul maf'uli ala wasnil mudhari'i Ibdal di harfil mudhara'ati miman maftuhatan wa tudhaf harfal akhirah. Marjuwan adalah isim maf'ul dari fi'il mudhari yarju, maka isim maf'ul atas wazan mudhari'nya dengan diganti huruf mudhara'ahnya menjadi mim yang berharokat fathah, kemudian didobel huruf akhirnya. Ini yad'u isim maf'ulnya. Yad'u isim maf'ulnya mad'uun. Al-aslu mad'uun. Alal wazan maf'ulun. Yadnu isim maf'ulnya madnuun. Aslu madnuun ala wazan maf'ulun. Yaghzu isim maf'ul mawzuun. Al aslu mawzuun ala wazan maf'ulun. Sahih. Syukran Abdul Rahman. Ustaz, jazakallahu khair. Musaidah apa mudhari'nya apa? Ya'fu. Isim maf'ulnya ma'fuun. Al-aslu ma'fuun ala wazan maf'ulun. Summa nudghimu waw wazan maf'ul. Kita idghamkan kan? Wazan maf'ul zaid wawu lamil fi'li. Jadi ma'fuun. Di sini ilalnya idgham ya. Perubahan ilatnya dengan idgham.
Nggak dihapus, tapi dilebur. Nggak ada penghapusan kan? Nggak ada yang dihapus. Syukran. Saidah. Mufaiza. Kasa. Mudhari'nya. Kasa ya Ustaz, kasa yaksu. Isim maf'ul. Maksuwun. Al-aslu. Al-aslu maksuwun. Ala wazan. Ala wajan maf'ulun. Thumma nudghimu. Summa nudgimu wawa wazni maf'ulun zaid wawu lam fi'il. Fasara. Maksum. Fasoro maksuwun. Bagus, insyaallah. Fitri. Dana. Mudhari'uhu. Yudani, yadanu, Yadnu. Naqis waw. Yadnu. Isim maf'ulnya. isim maf'ulnya madanubun, Al-aslu. madanubun, Ala wazan. ala wazan maf'ulun, Thumma nudghimu. summa nudgimu wawan Wawal wazni waznil maf'ul. wawan waznil maf'ulun zaid lamil fi'li fasara madanun. Bagus, Mufti, insyaallah. Ayu. Naam. Raja. Mudhari'uhu. Yarju. Isim maf'ul. Marjuun. Ala al-aslu. Marjuun. Ala wazan. Ala wazan maf'ulun. Thumma nudghimu. Nudgimu wawal waznil maf'ulin zaid wawu lam fi'il. Fasara. Fasara marjuun. Marjuun. Begitu. Ilahnya peleburan hurufnya. Naam. Udah semua ya. Goza gitu. Goza yaghzu maghzubun. Al-aslu maghzubun. Ala wazan maf'ulun. Thumma nudghimu wa wazn maf'ul zaid awal lam fi'il fasara maghzubun. Latihan terakhir untuk sekarang itu Mufaiza mungkin. Naqis ya. Namudaj. Namudaju Roma. Roma nakisnya kan? Roma. Melempar. Mudhari'nya? Yarmi. Yarmi itu. Kalau tadi da'a yad'u. Ini nakisya. Roma yarmi. Alifnya alif maksurah. Seperti ya dia. Kalau da'a alifnya ke atas. Vertikal ke atas. Da'a yad'u berarti. Mu'tal waw. Nakis waw. Ini nakisya. Yarmi. Madhi majhulnya? Rumia. Contoh kalimatnya al-la'ibu. Al-la'ibu marmiyun alal ardi. Pemain itu marmiyun, dilempar atau terlempar. Terlempar di atas tanah. Itu dia isim maf'ulnya. Marmiyun. Kita baca nih Om. Perubahannya. Idza kana mudhari'ul fi'li lamuhu ya'un yahdutsu fihi i'lalun. Apabila fi'il mudhari'nya lam fi'ilnya. Fi'il mudhari'nya lam fi'ilnya ya yahdutsu Terjadi padanya perubahan. Huruf illat. Fa'in nasma
Fa innasmal maf'uli yakunu ala waznil mudhari'i ma'a ibdali harfil mudhari'ati. Apa Ustaz? Miman Oh, miman maftuh. maftuhatan. Watuqlabu Wa tuklabu wawu maf'ulin ya'an summa tudgomul ya'u fil ya'i. fa inna maka isim Maka maf'ulnya si maf'ulnya menjadi terbentuk di atas wazan terbentuk di atas wajan mudore bersama dengan diganti huruf mudoro'ah mim. Mim yang berharokat Mim yang berharokat fathah. dan diganti huruf Dan wawu diganti wazan huruf maf'ul wawu wajan maf'ul dengan ya. Kemudian diidgomkan ya. Kita idghamkan ya pertama ke Ya pertama ke ya kedua. contohnya nih al-fi'lu mudhari' Al-fi'lul mudhari'u yahdi dari madinya dari madinya hada hada yahdi naqisnya hada yahdi yang memberi hidayah kan yahdi mudhari' nubdilu harfal mudhari'ati miman maftuhatan. Kita ganti huruf mudhari'ahnya. Kita ganti huruf mudhari'ahnya dengan mim fathah. Menjadi mahdi. Jadi mahdi kan? Hada yahdi mahdi. Hada yahdi mahdi. Waw wazn maf'ul zaid. Waw wazni maf'ulin zaid ya'u lamil fi'li nusawi mahdui. Mahduyun. Ala wazn maf'ulun. Waw wazn maf'ul bertambah maf'ul ditambah ya lam fi'il menjadi mahduyun pada wazan maf'ulun. Wazannya tetap maf'ulun kan asalnya? Mahduyun. Itu masih mentah tapi mahduyun masih mentah dia. Belum jadi. Belum ada perubahan, belum ada pengidghaman. Yang di sini ijtama'atil waw wal ya'u fatuklabul wawu ya'an nusawi mahduyun. Ijtama'at bertemu huruf wawu dan ya fatuklabu diganti maka diganti huruf wawu dengan ya gitu. Dengan ya jadi mahduyun. Jadi gitu aslinya. Jadi seperti itu mahduyun. Iya. Akhirnya. Summa masih ada lagi. Summa tudgomul ya'u fil ya'i. Kemudian diidgham dilebur huruf ya pertama. Dilebur huruf ya pertama ke huruf ya kedua. Menjadi mahduyun. Duyun gitu mahduy. Summa yuksaru ma qoblal ya'i liyunasibaha. Kemudian dikasrohkan apa yang sebelum ya untuk menyesuaikan menjadi mahdiyun. Jadi mahdiyun. Qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum
Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Langsung al-fi'lu yaqdi. Al-fi'lul mudhari'u yaqdi nubdilu harfal mudhari'ati miman maftuhatan maqdiyun. Wal aslu Wal maqdu. aslu maqduyun ala wazni maf'ulun. Ijtama'atil Wawu wal ya'u wawu wazni maf'ulin zaid ya'u lami ya lamil fi'li fatuklabul wawu ya'an summa tudgomul ya'u fil ya'i maqdiyun. Nah, asalnya adalah maqduyun. Adalah maqduyun di atas wajan maf'ulun. Ijtama'atil bertemu huruf wawu dan ya, huruf wawu wazan maf'ul ditambah ya lam fi'il. Maka diganti wawunya menjadi Wawunya menjadi ya, kemudian diidghamkan ya pertama pada ya yang kedua menjadi maqdiyun. Contoh lagi al-mudhari' yahdi. Yahdi ismul maf'uli mahdiyun. Al-aslu mahduyun. Pada wajan maf'ulun. Ya bani. Ya bani mabniyun. Al-asli mabnuyun. Pada wajan maf'ulun. Sekarang lafif dari waqa, lafif makrun, waqa yaqi. Waqo yaqi mauqiyun. Mauqiyun. Asli mauquyun. Ala wazan Maf'ulun. Iza. Afan Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ya, Ummu Fitri, naha mudhari'nya apa tuh? Naha yanha. Yanha. Isim maf'ulnya Manhiyun. manhiyun. Al-aslu Manhuyun. manhuyun. Kemudian terjadi bertemu dua huruf sukun. Ya diganti menjadi Ya, diganti manhiyun. Itu fi'il. waw dihapus. Itu maf'ulnya kan manhiyun. Hilangnya di sini. Bertemu dua huruf sukun waw dan ya. Kemudian diganti waw dengan ya. Nah, wawunya dengan ya. Asalnya apa? Manhuyun. Nah, waw diganti ya. Manhi. Kemudian dua huruf ya dilebur jadi manhuyun. jadi satu. Manhiyun. Tasdid kan? Manhiyun. Manhiyun. Asalnya manhuyun ala wazn maf'ulun. Bertemu dua huruf waw dan ya. Waw pertama diganti ya dilebur jadi satu. Dan ya setelahnya manhiyun. Syukran Mufitri. Afan Ustaz. Bana mudhari'nya Bana ya bani. Bana ya bani. Isim maf'ulnya Mabniyun. al-aslu Mabnuyun. ijtama'atil waw wal ya. Bertemu dua huruf ya. Bertemu huruf waw dan ya. Faqulibatil waw Faqulibatil wawu ya'an.
Summa udghimat al-ya'u fil Ya fil ya. Fil ya. fasara Kosoro. mabni. Mabniyun. Mabniyun. Abdurrahman rasa mu'tal nafis ya rasa Rasa yarsi yarfi isim maf'ulnya marsiyun marfiyun al-aslu marsuyun ijtama'atil waw wal ya istamatil wawal ya tuklabul wawan yaan tuqlabul waw ya'an thumma tudghamul ya'u ya'u fil ya'i gitu. sara Kasoro mar marsiyun. marfiyun. Syukran. Kemudian di kasrah Oh ya, di kasroh huruf sebelum akhirnya maknya ya. huruf ba-nya, huruf ra-nya. Huruf sa-nya Ustaz. Sa-nya makanya marsuyun. Jazakallah. Rahman. Musaidah hama mudhari'nya Hama yahmi. yahmi isim maf'ulnya Mahmiyun. al-aslu Mahmuyun. ala wazan maf'ulun Maf'ulun. ijtama'atil waw wal ya Ijtama'atil waw fil ya. wal ya ijtama'atil waw wal ya Ijtama'atil waw wal ya. tuqlabul waw wa nuqilabul tuqlabul waw ya'an ya'an. thumma tudghamul ya'u fil Summa idghamul ya'u fil ya. fasara Mahmiyun. bagus mahmi. Syukran Ummu Saidah, Ummu Ayu, Dara. Kelas ya? Udah semua Om? Kelas ya? Nah, sampai sini jumpa kita Om. Jumpa lagi insyaAllah hari Senin insyaAllah. Selesai kita bukan pembahasan isim maf'ul ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallah.